Cardot tena tiana iny. Mampera tsy tena. Mampera koa tena tiana iny. Asa mandainga. Aza. Ah we. Apituruan kartu, mihitsy mampera matongana. Ie. Reto mpakafianao any Ambatondrazaka any amin'ny faritra Madagasikara. Ie, avy any aiza ianareo? Tamana ve? Ah, zany. Ino vaovao? Faly mahita anareo ko. Mazotoa! Bye-bye! So, hindi naman tayo medyo busy sa parokya. So, andito tayo ngayon sa kapilya ng Vuitchayvo. And, ayun, sumama tayo sa ating katikista upang mangisda. Maka. Saan Miss Marte? Ayun yung mga anak nila. Excited para kanilang papa. Nahaz! Oh, Missy! Missy ka. Full. Has a full. Missing geza po, ano? Okay. Refa mi varca zani whatsin ni? Kilaw ve? Na? Yes. 25,000. Ni an kiray na kilaw. 25,000. Okay. So it's 5,000 ari-ari kung ibenta sa palengke. Okay. Yeah. That's good. Yun laki Yun. Di ba pagkatapos ng mga isda, painit muna kasi medyo malamig nga. So, kinakapad doon sa ilalim ng tubig. And ito yung ginagamit nila. Ayan. Pag may nakapana, ito, tutusukin na yung isda, yung tilapia. And ito na yung mangyayari. Diba? Ito na yun. Ayan, natusok na yan. Ayan. Yan, dahil tatir meluluri. Lasa, tol, makam meluluri. Hindi. Hindi, kakain. Riyan na riyan. Lagi na bola magkecil kasi. Riwa. Ada. Bulavelo na ve, Zan. Bulavelo na. Yo. Mahita sana. Biluwe.